नवम श्रेणी समस्त भाई भाई मान आज ऑनलाइन क्लास सुस्वागत। आमर जो 30 तारीख दिन मेधा चयन परीक्षा अच्छी से निमित्त ये जलवायु चैप्टर आमर हूँ प्रश्न आसब तेरे तेणु यही चैप्टर जेहेतु मुझे पढ़े नी से हिसाब से कारण मुझे आगु कही गवर्नमेंट या विषय निवृत्त कर तो जहाँ भी अवशिष्टांश मुझे आज पुनर्बार आथर पढ़ाऊँ। तो भारतर मौसुमी जलवायु भारत में मौसुमी जलवायु साधारणतः देखा जाए आम आगु जानते तो ऋतु अनुसार वायु प्रवाह दिग परिवर्तन हूँ यार मुख्य विषयत्व कारण तेरे आमर ये मौसुमी वायु विशेषत्व कौन ना ऋतु अनुसार कौन हुए ना साधारणतः दिग तार हूँ माने प्रवाह दिगटाक परिवर्तन करता तो मौसुमी वायु साधारणतः कौन होता है ना क्रांतीय बलयर 20 डिग्री उत्तर 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश मध्य प्रवाहित होता है। तो ये मौसुमी वायु प्रभाव मुख्य कारण गुड़िक कौन ना ग्रीष्म काल में स्थल भाग गरम होगा आम जानी स्थल भाग अपेक्षा कौन होता है ना 2.5 गुण समय नहीं था। तेणु स्थल भाग अपेक्षा अधिक ठंडा कौ भाग थाए ना जल भाग और एठारे कौन हुए ना गुरुचाप सृष्टि हुए। तो ग्रीष्म काल में जल भाग स्थल भाग आड़ को वायु प्रभावित हुए जहाँ को आम कौन कहे ना दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। ठीक से भाई शीत काल में कौन हुए ना जल भाग थंडा भाग को अधिक समय नहीं थाए तेणु स्थल भाग अपेक्षा जल भाग अधिक गरम थाए तेणु से कौन हुए ना लघुचाप साधारणतः सृष्टि होता है। तेणु स्थल भाग जल भाग आड़ को से वायु प्रभावित हुए जहाँ को आम उत्तर पूर्व मौसुमी वायु बोली आम कहूँ। से आम देखा ग्रीष्म ऋतु में आंतक्रांतीय अभिसरण क्षेत्र विश्व रेखार प्राय के 25 डिग्री उत्तर में गंगा समतल साधारणतः थाए मौसुमी अवनमन बोली साधारणतः कहुए। तो यार अवस्थिति और घनत्व भारतर मौसुमी जलवायु को साधारणतः प्रभावित करता है। तेरे भारतर उत्तरस्थ सेमती तिब्बत मालभूमि ग्रीष्म काल में अधिक उत्तर जो शक्तिशाली भूलंब सृष्टि करें समुद्र जो द्वारा कौन हुए ना समुद्र पत्तर 9 किलोमीटर ऊपर एक लघुचाप बलय सृष्टि पश्चिमा ज्येष्ठ हिमालय उत्तर को निजर स्थान परिवर्तन करें पूर्वीय ज्येष्ठ सृष्टि करे जो द्वारा समुद्र स्थान साधारणतः हूँ करें। तो ये जो तुम विशेषकर कौन हुए ना पश्चिमा ज्येष्ठ हिमालय उत्तर को निजर स्थान कौन हुए ना परिवर्तन करें तेणु पूर्वीय ज्येष्ठ भारत उपद्वीप उपरे ग्रीष्म काल में रही था एवं साधारणतः क्रांतीय मंडलस्थ दक्षिण प्रशांत महासागर गुरुचाप और पूर्व भारत महासागर उपर लघुचाप कौन हुए ना रही था। तो बेले बेले यार विपरीत अवस्था हुए और चापर तारतम्य ताहिती द्वीप हम जानते तो ताहिती द्वीप उपरे ऑस्ट्रेलियार डार्विन ठारे गणना करा जाई मौसुमी वायुर तीव्रता विषय भविष्यवाणी करा जाए। तो सेमिति हम देखा जदि सामुद्रिक चापर परिवर्तन निमंते आमर जो रही मुख्यतः एलिनो उष्म स्रोत दायी बोली कहुए यह प्रभाव में कौन हुए ना समुद्र पृष्ठ देश में उत्ताप सृष्टि होगा संगे संगे वाणिज्य वायु दुर्बल हो जाए। से एलिनो ताले कौन ना यह सामयिक उष्मगत मन को एलिनो कौन आसो जो आम देखा कौन यह सामयिक उष्मगत क्वेश्चन आसे एलिनो कौन यह सामयिक उष्मगत कह यह अस्थायी भाव में पेरू उपकूल पेरू शीतल स्रोत जगार साधारणतः प्रभावित होता है। ठीक से आम देखा बर्तमान बही ये कौन ना आम जो रोचे विशेषकर ये जो मौसुमी वायु प्रभाव कारण सहित यार कौन ना मौसुमी वायुर साधारणतः आगमन आउ प्रत्यागमन अर्थात केते आरंभ होची आ केते यार प्रत्यागमन होची से विषय में देखा।
ତାହେଲେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହଁ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବ ଜୁନ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରାୟ 100 ରୁ 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆଉଥରେ, ତାହେଲେ ଆଗମନ କେବେ ହେଉଛି ନା ଜୁନ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ଯାଏ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ 100 ରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଣନା କରିବା 100 ରୁ 120 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଆଗମନ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମୌସୁମୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆରବ ସାଗରୀୟ ଶାଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ଶାଖା। ଏଇ ଟାଇପର ତାହେଲେ ଜୁନ ମାସର ତୁମର କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଉପଦ୍ୱୀପରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆରବ ସାଗରୀୟ ଶାଖା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରୀୟ ଶାଖା। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆରବ ସାଗର ଶାଖା ଜୁନ 10 ସୁଦ୍ଧା ମୁମ୍ବାଇରେ ସାଧାରଣତଃ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାଖା ଆସାମରେ ଜୁନ 10 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚେ। ତାହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଆରବ ସାଗର ଶାଖା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଜୁନ 10 ସୁଦ୍ଧା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚି ନା ମୁମ୍ବାଇରେ, ଆଉ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାଖା ଜୁନ 10 ସୁଦ୍ଧା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ ନା ଆମର ଆସାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ନା ସେଇପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରି ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଗତି କରି ଗଙ୍ଗା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଜୁନ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆରବ ସାଗର ଶାଖା କଚ୍ଛର ରାନ୍ ଠାରେ ଏବଂ ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଶାଖା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଗଙ୍ଗା ସମତଳ କ'ଣ ନା ଭୂମିରେ ସାଧାରଣତଃ ମିଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଶାଖା ଜୁନ 29 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରାଏ ଏବଂ ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ତା ସହିତ ତୁମର ରହୁଛି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣତଃ ବୃଷ୍ଟି କରାଇଥାଏ। ସେମିତି ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହର କ'ଣ ହୁଏ ନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଇଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ତୁମର ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉତ୍ତର ଉପଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଦକ୍ଷିଣ ଉପଦ୍ୱୀପରୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶୀତକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଇଏ ଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନା ଆଗମନ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।